guru badan kaula juga guru pada ajunan Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan SAG matta'anallahu bituli hayatihi bisihatin wa afiyah. Tahu apa cabisan kile ibu ni seneku. Pahi papolong kaselawan kapi lagi. Bunten tak pernah pergi. Paling nomor rekening le transfer. Coba hepa podong sini kau ni podong bah langka hula kita langka. Karena bi rengkonah pesen olar manti ni keanjelan malam mun olar ajelan siang kasubini olar manti. Tekku bi ajunan olar kan jilisan pasti siang mun malam tak kira ajelan. Olar aing pasti siang mun malam tak ajelan. Olar sabah ni kan kerongan le tak ngikek. Ni ke siang mun malam tak ajelan. Mun ajelan malam ni ka pasti olar mati. Si nomor 2 cek pun orang konah. Torana cek tak ke. Olar ni ke mun mati cek tak ke pepe. Lacing pepe. Ki kobra pepe. Kabr pepe. Lemun olar si cek tak ke bungkol juga bu. Nah. Tidak ada bahasa nikah lagi. Penyakit itu pasti igris paling saking penyakit. Orang mun teh pun gek cetak pangucap, ya Allah haram mun gek cetak yang tak kuat. Mun teh pun gek cetak haram bangun sakit alain ku. Pecah cetak dia. Iya cak teh pun gek cetak. Kalau kuna beres gek cetak pahau be gek gigi. Jak semalam. Haram mun gek gigi ora kuat dengar. Ya mun gek cetak bisa ngakan. Akhirnya yang kakek bukan. Mana pun terkop bukan. Ya mau kayak gini. Haram bangun asa kayak lain bukan. Iya cak tempo kayak gigi. Angok sakit lain. Kapan leku bi Allah beres kayak gigi. Wah au kayak ate. Kapan sakit ate wah ngucap. Apakah ini siksa? Bagiku yang berdosa, tetapi aku rasa hanya soal cinta. Teri-teria komi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus tamu undangan mulia kita, Selera Nasi Mulja Kiai Khalil Yasin MPDI.
MPDI, calon doktor, malar muka beliau senantiasa iparingna kesehatan, panjang umur, barokah dalam kasatajana, kaula ajunan malar muka melua barokana. Semulja Presiden Jamsil, Kengmun Presiden Indonesia abak lempok, Presiden Jamsil Koros, Kiai Haji Hasan Basri, Semulja Kiai Haji Ali Wafa, Semulja Kiai Hayat, Kiai Haji Maskan, Kiai Fauzi, Kiai Imam, Kiai Syamsuki, Kiai Samiuddin, Kiai Haji Khairi sarang Kiai Muhammad Anwar, tor seteja kiai-kiai selain. Siaptina tak bisa nyebut setong per setong amalar muka beliau-beliau terus iparingna kesehatan tor barokah umur. Semulja Kades Betopotedeja Haji Muhammad Harno beserta seteja aparatur. Semulja Asona Langampul, Semulja ada Pakun Ngampul, Semulja seteja panitia penyelenggara Konglang Ketua Takbir Masjid Baitur Rahmah Bulu Bara Betopotedeja beserta seteja Imam Masjid Epon, Khatib Masjid Epon, Bilal Masjid Epon, ajunan seteja anggota Jamsil, para pecinta Nabi, para pecinta Rasul, si akompol lima lembangken, malar muka kaula ajunan ngaule syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Tanpa panjang lebar, karena pemainnya kedua. Pemain setongna letowa, sengoda ki lese, keset. Jadi dekik beliau seurusan nismanisin, puk melempuk, gula bagian kolbung kolak. Karena cak saking aja eren, mun letowa paneka lah tak bisa kuat ngair, ampo sekut iklunuk bungkol. Mun paneka makai pelempuk makai beri nilai kali lempuk cek lempuk nak. Beliau ki sehat, beliau ki energik, tikal dekik beliau yang akan memperjelas gula bagian kolbung kolak. To the point, to the point. Bunyi ni. Gusti Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cimin gak dinto para rabu seeka perakin sarang para nabi-nabi kaulaban ajunan sebelum Nabi Muhammad bahwa bekal bada nabi ning akhir zaman nyamana Ahmad. Kemudian lahir paringnya asmah Muhammad. Agati ning dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa banu Maryam ya bani Israil wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma
Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Inalikana Nabi Isa putra laki na Maryam, kak dinto disebut Maryam, embuk biasa disebut abana karena baca tak di abah. Karena Maryam binta Imran kento hamil ETTP neroh tak di laki. Tapi lambok. Mun semangken jak tinguti akhir. Padeki bodoh itu pote dojo hamil tandik laki pas ngocak engkok keng ETTP neroh. Rona siapa? ETTP rona Allah. Kerua kabala kabak gelebun, aro pasti berde sini tep. Berde sini tep, teku pakabin. Paham? Nabi beliau kan dinto Maryam binta Imran, beliau itu tidak pernah disentuh laki-laki. Jadi beliau sampai komplain walam yamsasni bashar. Kau lepas ni kata tu mani setting lelaki. Masa bisa hamil? Malaikat saya beri kabar, jaipon Allah, mun urusan kapan nikah Maryam, gampang. Lo mak bisa gampang, beda serepotan ban kenikah, beda lebih unik ban kenikah. Pasera, Abul Bashar, apa kaula ajunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Abah tadi, Ummi tadi, karena manusia pertama. Kemudian Andi Raji, nyaman Hawa dari gamma, dari tulang rusuk beliau kak ditoi pedek langsung jadi reng bini. Ah ini kan, reng laki, reng bini. Nikah dari tulang roson gak sah. Halo? Teti mun la paham, jak reng bini dari tulang roson reng lelaki, sehingga tak langkong nyon sapora. Cek rasarah arasanan binina karena mun rasarah arasanan binina berarti arasanan abek na tibi. Ini kan kok ngebele-bedon lagi. Betul? Benegeng ken Benigeng bah ngalah alam. Bener? Tapi kelenon orang lelaki gak dinto bararambu bukan paham. Rosok gak dinto, saya cipta rosok gak dinto, rosok saya di kiri. Apa sakit? Rosok kiri. Ini kan? Rosok kiri gak dinto para tretan, kento semak ben lengan. Semak ben atek. Arden pun apa? Orang bebini gak dinto, semak rosok dari lengan, artinya orang bini harus dilindungi. Kepek loh. Semak benate, artinya orang bebini harus selalu disayang dan dicintai. Ini ada ke urusan iya. Urusan ke holil yasin. Ini mah bentar lagi, kok apa tak bini ini situ. Nyaman duet. Ya letak pader. Tapi sepenting ini bukan mau tampil beda, tapi ini hakikat, ini keterangan. Paham Ki? Mengkadang bulan banjir dengan malam mangken gak ditok, bila kau leban banjir dengan paham ingat mangken lagi an binian. Ken tu betul seto. Sepani kejukan. Kuleban banjir dengan wahai orang bini. Cakbur lebur arasanan lakena. Berarti mun arasanan lakena berarti sampian muka rahasia betena tibi karena sampian kak dinto estona satu jiwa dan satu tubuh dengan selaki. Taklah nyaman, taklah mereka pi. Jadi berarti reng lalaki kak dinto adalah separuh jiwa wanita, sebini itu adalah separuh jiwa laki-laki. Ini kemudian jalan terus,
memahami terus. Ini kan malarat para Rabu. Untuk abak kento sepahato karamu lolo enga ngak padika. Ya perselisihan biasa, beda pemahaman biasa. Leres. Kula ban panjenengan nika pacet mulai lambat ecep tapi tak ecep seto. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Jak saking pangeran Nabi Muhammad ada tiaki manusia setong umat bisa wala yazaluna mukhtalifin keng manusia pacet letak bu ambu ada beda artinya pun apa manusia ni pacet ecipta beda pendapat beda pamangki, beda pangkelian. Illa marrahima rabbuk. Kecuali orang yang selemare beri rahmat ban pangeran abana. Artinya apa? Masetong orang kain to malarat teretan. Masetong orang ni malarat. Buntaking oleh rahmat Allah. Malam bangken. Kaulah ban adunan. Setuju hadir. Tak kira bisa masetong buntaking oleh rahmat Allah. Tak bisa. Selarang mangken ni kabeni entar teretan. Selarang malam mangken ni kabeni entar sambian. Selarang paniga kenceng ngawa. Betul? Panguca karena kau le sehat ke. Benar yang sehat tak kenceng. Melarbu keterose pa kenceng. Iko cak taufik kak itu artinya holku kudrati ta'ah. Beri kekuatan kenceng alaku kebagusan. Makanya kak itu separlo kau leban panjenengan syukuri kepada Allah. Lanjut. Pasadabu Isa bin Maryam kan itu. Bani Israel, engkau ada utusan sedi mayutus ban Allah kabak nagapi. Nah, konon dikenas ini. Konon Nabi Isa sampai semakin kita seter. Tak seter. Diangkat oleh Allah ke langit. Kapan? Epatoron bila ampon rosaku laku. Bila ampon kebadan rosak lacar-gelacar, Nabi Isa turun. Straight. Pasal bu. Apakah Nabi Isa itu membawa syariat baru? Tidak. Nabi Isa tetap waktu negak dintoh. Pak matepak kebadan, tapi syariat yang kuit adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Bon, pasukan diburu mulai. Pasukan diburu mulai. Wes, lembak beda orang curiga. Jepon guk laku kak dintong, binabi kak dintong guk laku. Isa kak itu toron kati pun apa? Kak itu Nabi anyar. Bedi Nabi anyar. Sampai Nabi Muhammad ada bu. Kedengakin. Laukana Musa hayyan. Jak saking Musa ro'odi. Jak saking Nabi Musa ro'odi sampai seteria. Ma wasi'ahu illa tiba'i. Jak saking Nabi Musa ro'odi sampai setia. Umpama apa beda Nabi Musa. Lagi? Sampai setia beda Nabi Musa. Ma wasi'ahu illa tiba'i. Arwah tidak boleh tidak. Kau tu titang umat paku. Jak saking Nabi Musa odi. Tak kira titi Nabi pun. Jak saking paku nodi. Kenapa? Karena Nabi bila Nabi Muhammad sudah turun. Tidak akan pernah ada Nabi lain. Karena jak wa matawah atapa keluar bah ngocak jadi nabi. Blek-blek bang. Ada pun dalam hadis sahih disebutakin engkau riyah pada ben Roma. Sebut kanjeng Nabi, engkau riyah pada ben Roma. Roma jadi semaria kare batas setong. Kare berapa? Batas setong. Bila batas setong jadi lemari pasang, Roma jadi letak butuh bata boleh. Jadi artinya apa? Sampurna, manggala tidak Nabi boleh, manggana sampai makin kau leban sembian andik Nabi Muhammad sampai kiamat Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wabarik alaihi kutore gula banamyan. Pajak mantap ate pajak cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes. Nah, Nabi Isa ada bu. Engkau utusan. Jepun ke Bani Israel. Engkau ada utusan. Engkau diutus ke mana? Eki gak gitu. Engkau dia beri tugas membenarkan kitab Taurat yang sebelumnya sudah ada itu. Engkau setong Nabi Ria. Pakunna bina Allah, utusna Allah, walaupun kitabnya berbeda. Nabi Isa kan kitab Injil. Jadi pakun ngakonin kata kitab Taurat. Enggak ada tak beda saja. Sebenarnya Nabi Isa. Makanya jangan pernah memisah-misahkan Nabi satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai. Bagi mbian bolan andi Nabi Muhammad pas tak andok ke Nabi-Nabi sebelumnya. Salah. Bangkan guleban sampian pas ibadah rukun iman percaya kepada nabi percaya kepada utusan Allah. Guru paket pon. Si harus diketahui guleban sampian Rasul berapa? Sega kami jumlah kapi berempat. Saya tanya kok tak tahu. Pada saya ada bu lebih sekian, pada saya ada bu 313 pada tak tahu kulit. Pokon jaring saya pakon segami itu makin nyari lain, mak nyari lakok. Ini segami kerua pon, saya segami kerua baru dipercaya. Saya segami bayi banyak tak apal, bener. Sip, jujur berarti. Saya apal gun setong serang. Nabi Muhammad, saya apal gun setong. Padahal lembak gulaban sambian ngapa lagi ndegi. Makin alhamdulillah kalau payah nih, pada si lucu, gula lambak tak apal makin tak enggak, ya, lambak tak apal tu payah enggak, bener, dah, kok ada saya enggak satu paket loh, dan Nabi Isa, saya enggak, jadi bidakin kok Nabi Musa, yang beda orang ngatanya lah kan, anak pening Quran, mak banyak saya ceritakin Nabi Musa. Jadi kepunya macam-macam gula tak bahasa nikah. Pada si ada bu, anak pemak Nabi Musa si banyak diceritakan di dalam itu katanya. Pada si ada bu, polana ada selebih unik ketimbang umat dan Nabi Musa. Lengkap nih Nabi Musa. Sepaling ampos serah. Pada umat ngaku pangeran. Serah, Fir'aun. Tak kundang kung budi ngaku Nabi. Pangeran. Pangeran. Oh, Fir'aun ni ka'ala fil ardi. Dolim, sombong ni atas bumi. Jadi pun ada pemimpin sombong atas bumi. Sehingga takut geng setonggal. Takut saya server. Sehingga ampun ambuin. Singkat cerita pahdika. Pada bu, engkau ibri tugas. Kebak nagapi. Kenapa Isa? Engkau suruh beri kabar. Kabar apa Isa? Birosulin bekal pada utusan marid kok jadi ya mimba di marid kok jadi ismuhu Ahmad nyamana sip yuk boleh bahasa Bismillahirrahmanirrahim dengar ya walan dari lepo sepo dengan Muhammad ayo ngocak orang seepoci sip orang se ikuti cerita berikut ini. Enalikan yempan badembana Abdul Muttalib. Nyamana mbana ni kasi terkenal Abdul Muttalib. Nyamada kinga nyamana Syaibah. Pasera? Asif. Jadi pun beda orang bah ngucap, maknya maka aper ke. Punten Syaibah. Syaibah. Jadi mian mun tanya, "Serenya mana Abdul Muttalib?" Ya mun jandring betul Abdul Muttalib iku. Mun sebener Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kento serenya mana? Syaibah. Bana Nabi Muhammad. Kento iban Nabi Muhammad. Paitanya yakin. Serenya mana kompo yembian. Ke, jo saking ring topote de jero. Serenya mana kompo yembian ke. Ada bu sembah tangkong poinnya mana Muhammad. Tegur. Dari mana tegur? Lima sammaitahu Muhammadan walaysa min asma'i abaik. Katipon apa ke ento? Makpatnya mana kompoi sambiani nyamai Muhammad.
Cok tak ada hujun sambian hanya Muhammad. Imaknya aneh. Jadi lamba anehnya Muhammad juga. Unik. Cara ke dia berinya mah. Kau leh kuah. Bah, mak bayar berinya Muhammad. Cok walai samin asma ya abaik. Cok beninya aman hujun sambian. Apa kata beliau? Pada ngakit. Rajautu ayyuhmada fis samai wal ardi. Kaulah ngarep, kaulah abrinya makompoy anya Muhammad, malar buka kompoy kaulah, kulaku epoci langit, epoci bumi. Ternyata tak hajat. Anta syamsun, anta. Ini kepojian nih kan. Anta nurun fauqa. Ulangi boleh? Anta syamsun, anta badrun. Pujian. Anta nurun fauqa. Kini pujian gapi? Sampai ning bada ulama tukang muji. Dari cinta naga jeng Nabi cek sarana. Sera nyaman Imam Busiri. Jelas ampos poji Imam Busiri. Pak tak tahu boleh. Muji ya beremeng kok kamu Nabi Muhammad itu lo tak tahu. Akhirnya apa? Tombun terakhir. Famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Ada bu. Paling tinggi paling ampos pengetahuan tentang Muhammad. Engkau terakhir kalau tak mampu boleh. Bahwa Muhammad adalah manusia terbaik di semua makhluk. Adalah yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Saya tak tahu sih muji. Mun gula panambian paling saya poci sekoni. Ingat ke holi liasin ni poci. Manis ke holi liasin lo ya. Oh tak apa? Muslera bekleng-jeleng sedaya. Sihat kira-kira. Ya kon jadi tak ada. Mun Nabi Muhammad etengko dari nabana. Dari semua sisi. Tore, terengakir. Reng Yahudi Nasrani ini kan apa mata anda ke Nabi Muhammad? Nasab, pabolan nasab cantak tak tengki. Polan benih keturunan sama dengan beliau. Benih keturunan Yakub orang Yahudi. Yahudi. Ketok nasab ajan benih nasab orang. Orang tengki nah. Enjaan reng Yahudi Nasrani. Tapi apa Nabi Muhammad demai terima oleh mereka? Ternyata satu. Jawabnya. Muana Muhammad rimini muana orang tukang lecek roh itu. Muan Muhammad rimu cucur. Teti moso ngakonin mon kebaabaan mon moso gadung baci kan la baci terus pak. Cok belinyet kecil. Mun abah dimulai kebaciin, beda bagus tak padang sakale, si padang pun coba nah bener. Sip. Bener. Are, saya solawat deh. Solawat apa dia lah? Royan, Ar-Royan. Royan ni kata lah ngocol suara emasnya. Apa dereng bacik ke Royan. Pak, kau tak kena cocok. Arwah cengkoknya korang. Cengkoknya korang. Kisah ni kaki arwah lagu tak pak. Ki Hasan Basri selaku Presiden Jamsil. Kejak manusia di kasih rabu. Awak tidak tak nemu kenangan. Lah, tojo ini majerilah. Ya dinaya yuk. Ya mari dana. Marah. Beri kenangan tanda. Mantor itu dah, kantor ini kan? Ini. Mana san kiain tak bisa turun marin. Marah. Apa tore gula amoroka. Tak ada nanti ambian. Teribu. Ay, apa tak ngerti bahasa Madura tu yo? Mohon daya wala ngerti ya. Mohon bahasa isyarat tu. Tak ngerti jadi. Please don't. Siap. Ada kalau tak mikir dan ya bila sama hari api datuk saraan ban marah
Apa iya re? Are apa re? Iya re kosong are. Masya Allah. Saraan bentang kompoy. Ngireng kak gitu. Dah. Aku tak ngerti. Mana ngabas kamu seleh? Jangan ngabas lagi baru datang. Teretan. Aduh bakun remi kok. Apa mari dulu. Sallallahu ala Muhammad. Lengki. Sallallahu. Wes, pon. Tapi nabi nisar kaki holil yasin jauh nih. Walan sedia bagat lemah ampun nih. Wes, nika pocca borok, pocca tebor, bah pocca borok. Wes, beber ngakir. Wes. Ambu, kiburu dateng lah meramai. Wes, anu, dar. Melihat kami. Apa kok sapi tadi? Aneh kalagar pada bandeng aku lakon apa ba imun perpan hosok pas suruh ambu semula na boleh ru saya melarat. Wes, mari lagi. Akhir apa Rabu sebenarnya gula mau jakin. Wah. Wes, waktu nak dito pasal tebu. Kaulah teroan di akompong seepoci ningilangi bani bumi. Tak hajat. Pas pada ulama ada buni. Pada ngakin. 5 Summiyah Muhammadun Ahmad. Anapa? Mak pas Muhammad digainya maya Ahmad. Atau besenika. Anapa Nabi Muhammad ni kama ipoci. Tak bu-ambu sekali seepoci. Nika, pada ngakin. Li'annahu Ahmadul Hamidin, karena Nabi Muhammad kak bintok orang seampos mun muji Allah, se tak monono tak bu ambu muji Allah. Tentu karena Nabi Muhammad ni tak bu ambu se muji Allah, akhirnya Nabi Muhammad adalah manusia yang dipuji di langit dan di bumi. Alhamdulillah. Jadi mon gula banembian makin banika. Anapa ba-abaan mata pati poci banoreng? Karena kurang muji ke Allah. Buktian mo apa? Cak si ngucap alhamdulillah gula ban sambian ada tek derap. Tak derap tak alhamdulillah. Dong makai mari derap tak ingat ke alhamdulillah. Bangun cak. Bos saya. Bos saya. Bucu kok nanya manongko. Elang alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal gue leban sambian seteja. Nah, kau tu balik ke Allah. Contoh. Mbian ni kocak. Sambian macet ratina ba. Mbian langsung kocak. Alhamdulillah. Harus beri sombong roh. Iba balik ke Allah. Seteja na poci. Ketuna Allah. Beni kaulah. Kaulah ni kasi pasal nikah, mun tak geng karena Allah tak bisa. Jadi mun pada orang muci, sambian makjan sehat ke? Alhamdulillah. Oh tak apa sambian? Sambian makjan saja masih. Alhamdulillah. Pada si merantau ke Jakarta, adik toko telok. Toko sebab lekor jam roh. Penarin pada seoleh 15 juta. Pada seoleh 20 juta. Pada seoleh 1 juta. Oleh aku setahun lagi Pajero. Mulai ke topo teda je. Pah ngocak si beli tetangga nak. Bak nama jen jajai. Bak nama jen gegai. Pah ngocak. Iya bak nak tak tahu. Tangotang alu bulu. Eko. Araja ngocak alhamdulillah. Maka tak ngocak alu bulu jadi. Bener.
Keruam bian mau ngocak sini kejan tetanggen bah ngocak. Arwah apa mak ngocak banyak otang. Arwah geng tako iotangi iko. Bener. Ada aja ngocak. Pokon jak madal boleh. Pabali ongku ke Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jak madal boleh jodoh. Pengocak. Jak engkau benar. Wah. Sumbung jadi. Allah paling tanda katan. Tanda kagak. Kenapa? Karena si kau tu sombong namung kita ini apa yang mau disombongkan? Wong semua itu bukan milik kita, semuanya adalah titipan. Betul? Kuleban bian ini ketetepan tapi. Tetepan. Jadi kuleban sambian gak ditobar ada buat tetepan. Apa jangan senetep bila saya kalah boleh. Sesusah tak kok tuli kalah. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta, keluarga, semua itu adalah titipan. Suatu saat pasti akan diambil kembali dengan yang menitip. Susah nih. Susah. Pahamian bah ngocak. Ketipun apa gigi tetepan setero tak tuli kalah. Ikuti tip berikut ini. Apa? Dia melebur tuli petompes dia. Ikuti tip berikut ini. 1. Karena begitu sekejap kiri. 1. Pahami dalam hati bahwa semua itu bukan milik kita tapi adalah milik Allah. Pahami dalam hati. Tahu usah kejacar aja. Sebab benar roh. Jadi umpama muslim makin ujung pidato menurut. Pahami. Hari mun tak keng ben Allah sepat kon orang tak keng gonceng muslim. Keng Allah di semakon. Wes pahami. Bunyi keng bola. Bon mak punya unjongan. Wah anjong kok nyaman. Bah. Apa nasi nyaman. Akhirkan pelotan apa. Pahami bahwa keng lepakon Allah. Lepakon Allah tak habis. Ada sambian yang di toko. Ninguling bah punya ring melek. Ring melek. Pangocak. Ari yang menang toko. Jok tang guru hebat. Tompok gurun jong. Mungkin tak kesokan di benar Allah. Makai sosok atak kena cukup. Tompok gurun kok terus tahu ke gurun. Lepas kelar sabuk biru celeng mulos. Muntah iya ini benar Allah. Betul? Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Tak bisa benda ada itu dia. Paham? Jadi biar pun toko laris sampai oleh 15 juta sehari. Pahami deg-deg. Undak keng kesokan Allah. Mak pahi pada tenda enak jak toko banyak. Alhamdulillah. Terima? Cocok? Marah. Becek dia. Becek. Paham? Biar nanti madrasah. Kiai saya kedua madrasah kan tok. Paham? Murid sebenarnya. Kerteka kilemat. Allah. Jengkok beni orang alim. Benengkok beni orang jek ngastetena. Engkok beni orang si jek ahli ibadah. Mak pastang murid ya banyak. Ada yang tak keng kesokan Allah. Tak bisa. Pada benar royan nih kan. Royan nih. Pada benar royan nih. Kan nilai kan banyak yoncang. Ambian kertek lemat. Tujak majelis sunawat banyak. Alhamdulillah. Pakulin kok ya. Esep. Aras sangara. Cari berin lah tak ada kini kesakali kan. Eki kan? Jadi rasa. Tinggiat ke. Muntak kini. Ambian. Puteran apa di madrasah. Pah ketemu ranking setong. Sampai terlayu memakin. Ben MC sudah. Apa petel. Siapakah dia? Sudah ya. Dia adalah. Le error della para ano ko.
Embian bang ucap. Sapeng kok iya mak pahandi anak bintang belajar jeng kok putu naureng. Alhamdulillah bisa kelangkong ya Allah. Ya. Benibah deh iya. Kolan bintang belajar lakun targa barung. Tahu mana macet tangan aku. Iya. Iya. Asyik. Berem. Tak bisa kak, tak bisa kak. Tidak yakin ya Allah. Betul? Wa ma tasyauna illa iyyasha Allah Rabbul Alamin. Kalian itu tidak punya kehendak, tapi Allah yang punya kehendak. Boleh diberi nasi kering bro. Nyembi salenan jet nemareh ndara bidatu ke jebah. Alhamdulillah salenan nemareh. Api datu nemareh ongku yo operasi. Masuk masake yo operasi ini nemar. Berarti apa yang saya kehendaki itu ternyata harus bertekuk lutut di bawah kehendak Allah. Betul? Mbian mun sadar badengak nikah, abid mbian deretan, saya cabut dan nikmat saya beri Allah. Abid, oh, pada bu Allah, menjak patot saya beri. Jalan, arah boleh. Yang kedua, setelah kita sadar, ada penyadaran dalam hati, pas saya nggak tak langkong, le oleh negarua, oleh apa mbian, oleh bese, oleh jabatan, pastore angkui ke angkui perjuangan, maka nikah bekal abid. Apa? Allah punya alasan untuk terus memberikan nikmat kepada kita. Jadi Allah bahagia. Oh, wak lampak ke Holil Yasin. Nah, beri apa boleh kok. Jadi Allah punya alasan gak kui tetap memberikan rezeki sebanyak ke Holil Yasin karena ke Holil Yasin apa? Mun ba diberi lancar rezeki pah cerai, kan Allah akan ada bu. Kok tandi alasan beri rezeki boleh kira, mak cek celeng ada iri. Mak pabrik yang ada. Jabun ke Holil As'ad. Dari mana? Jabun ke Holil As'ad. Dari mana? Mon minta zoki cocok eka andi orang lambak. Mon sejerai lajak minta zoki. Karena mon zoki eka andi orang jerai. Aku napok tompo. Atar-potar nih gini kan. Tak sampai keluar. Biar nuning ke kolam. Kolam nuning. Kolam guru mun beda airnya. Guru mun tak tahu mana keluar. Gula tanya ke sambian. Lekon apa punten? Alhamdulillah. Dina korla tangga ngerteh. Mun leko berarti kini kebun ika bandi ke ambian. Temu tal getel nama punten. Sakalangkong. Kabandi jadi. Kuning dalam ayat kan jelas tentang masalah harta fe itu. Ini kan yang dalam ayat. Gula tak panten. Tak apal. Dia boleh baca. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Falillahi war rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Saya terang lagi gula. Nikah nih. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kalimat senikah. Harta fe itu, harta fe rambatan. Kak ditok andin Allah, andin Rasul, andin reng miskin, andin anu kapi-kapi. Apa-apa? Mak sorogi bagi. Male tak aleng-leng-leng din reng soki molon. Jadi kesokian ni male tak aleng-leng-leng din soki molon. Selain male tahu karasan. Mangkan beda ulama ada bu. Tapa naring soki beni apa sah? Beni apa sah sonat? Tapa naring soki. Tapa naring soki beni apa sah sonat? Tapi tapa naring soki lampak garing tak andi. Kini kata apa? Paham? Jelas? Demikian yang bisa saya sampaikan melalui muka Raja Manfaat. Untuk ceramah selanjutnya yang akan disampaikan oleh penceramah muda, kondang terkenal, ganteng manis. Beliau adalah Kiai Haji Holil Yasin. Kepada beliau kami persilahkan. Kata sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Guru badan kaula juga guru pada anjunan Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan SAG. Matta'anallahu bituli hayatihi bisihatin wa afiyah. Ajunan Semulja Kiai Haji Hasan Basri. Ajunan Kiai Haji Ali Wafa. Kiai Hayat, Kiai Haji Maskan, Kiai Fauzi, Kiai Imam, Kiai Samsuki, Kiai Sami'uddin, Kiai Haji Khairi, juga tak kalib Kiai Haji Abdurrahman, Tor Takmir Masjid Baitur Rahman, yang Kika Dinto Kiai Muhammad Anwar, Kepala Desa Batopo Tedejah Kika Dinto Haji Muhammad Harno, juga tak kalib Jam'iyah Solawat Ar-Rayyan, ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, baik anggota Jamsil ben sateja sehadir saat mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah ekasokani apolong alengki dalam kabadaan sehat manter sateja sehadir terus paringi kesehatan. Lebih-lebih apolong kaula anjunan saat mangken dalam kabadaan taat samoga paringi istiqomah sampai kaula ben ajunan abali ka Allah samoga tetap dalam kabadaan bagus, dalam kabadaan taat, dalam kabadaan nyempada Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben solawat ben salam kak dinto para rabu kaula ben ajunan samoga teka hajat dunia akhirat. Kalaben solawat kak dinto samoga kaula ajunan iaqwa umat. Kalaben solawat kak dinto kaula ajunan manter ulia syafaat. Ben insyaallah sateja mangken serok norok de ka acara maulid kak dinto bekal epamulja sareng Allah dari dunya kantos ke akhirat. Apana pamit sagak dinto para rabu pakna pa asaos mun labedah sampungan de Gusti Kanjeng Nabi ni ka pasti mulja. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti kak dinto nulis kitab Asmana Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Salah satunya di dalam kitab kak dinto tulis sareng Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti apa napa Nabi Muhammad kak dinto mi elahiraki iari Senin
otabe malam Senin. Apa napa mi elahiraki bulan Rabiul Awal. Mi tak elahiraki bulan selain. Cepon Imam Suyuti Nabi Muhammad elahiraki iare Senin ben tepak bulan Rabiul Awal kak dinto untuk nunjuaki kamul jana ajunan kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa mak segak dinto para rabu? Karena jak saking Nabi Muhammad kak dinto lahir malam Jumat, tentoreng topote deje bah aja bu senika. Ya mi tak mulja Nabi Muhammad jak rembing bu malam Jumat. Mun Nabi Muhammad elahiraki bulan Ramadan para rabu, tentu orang berdesa adabu. Ya mi tak bagus Nabi Muhammad jak lahir bayi tepat ke bulan Ramadan. Seakan-akan Nabi Muhammad ni kemuljah ngampung dek ke malam. Otaba Nabi Muhammad kak dinto aku ngampung dek ke bulan. Punten Nabi Muhammad mulja tak ngampung ke malam. Nabi Muhammad mulja tak ngampung ke bulan. Mangkana cepun Imam Suyuti epele hari Senin. Ni hari Senin polan dalam seminggu are saya tak andik keistimewaan sama sekali. Are saya tak ada kefokusan sama sekali ni ke hari Senin. Ben bulan saya tak andik keistimewaan sama sekali ni ke Rabiul Awal. Mangkana Nabi Muhammad epele elahiraki neng malam Senin makle tetitanjah Nabi Muhammad mulja beni ngampung ke malam tapi justru hari Senin ben malam Senin mulja ngampung dek kemuljaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamun hari Jumat para Rabu kita melo kina bulan. Mun pas sampai rembik malam Jumat tentu pasti beda sebut sini. Ya mulja jak rembik malam Jumat tak usah nikah. Itu pote ni kan biasa mun berenak kana rimbi pah tepak kanis manis pah debu tulia laki reku leku. Masa bi? Iya nak manis manis dia tulia laki. Titu saya tak tulia laki ni kuking rimbi ing paing bi ni. Mungkin kan mun bitongan matur kan bedelema. Manis paing on bagi kelebun. Made bicak pon ring Bengkalan manis paing on bagi kelebun nak kapi selain joron. Pemagi lebu nanti kita, oh aman berarti tak ada, bude bobo, mencer tak ngidinga, tak kau ayam gak mau deh, tak kau bah cabisan ke lebu ni seneku, pahi papolong keselauan kapi ni, bunten tak pernah pergi, paling nomor rekening le transfer. Coba pahi papolong sini, kau ni papolong bah langka, gula kita langka. Lak gula tak batian teman. Sebor lagi dah laku. Kan sini ke gula benajunan kan. Mun pas sampai nembi kemis manis, nis manis tulia laki ada gula ku. Tulia laki. Me itu mu kan. Jadi cong nis manis torai ku tak tulia laki. Sini ke raturan manusia ni ku turut kadang. Bekan kepi mangkana gula sering berdepan ke ajunan. Gula benajunan kan sering ranurai. Mangkana rak toraan ni kemun coba je torai. Karena muni torai teka. Mun bagus tak napa beda PT atau kar beda tamu ya, beda tamu. Tak napa. Beda kaper masuk ke rumah PC. Oleh seminggu pakuntaan di PC, autang. Jadi mun bagus, tenkan kapi gula benajunan saya torai. Gula saya sering ngajarita nih. Gula yang atok sampai makin. Mun bini ngandung laki na tak oleh mati eolar. Kuda sampai makin nyari kita tempat tak makin. Oke, cak je kajem pentong kok kemarin. Kenapa? Oke, cak tikus benular ni termasuk hewan seesoropate. Ni bah mun bini dengan dung tak oleh mati. Gula 2016 bini ten gula dak mabera. Gula anyar ngeledek ke situng tempat anyar. Aring kesan dapur, ilum dapur ni ke ilum lumari pah beda olar kabur manik ya, kabur ni kini. Jadi gula kalau sangat malam nyari kaju keluar. Atau mau bentar tangke. Apa lil? Nyari kaju. Beda apa? Ide dapur beda olar. Lah cak pate bini nak kakek bulan ngandung. Jawab bi gula. Iya cak pate olar aja. Mak lek engkok saya pate bi olar aja. Rekin tang bini apa janda abi orang ni. Apa kayak ngikenti yang ngarah kon. Cak gelat tok-tok bi guna marina. Kok ingin ada benek. Allah cak pati bin kaki ngandung. Titi esro dan te anak kuda keluar ke lumak le titi jatem tangan anak dengan.
Bi gule ke belo, kula mun bini ngandung esoro nyari olar keluar tak nyari alako. Keng mun olar masuk ke rumah tadi saporan. Karena bi rengkonah pesen olar manti ini keancelan malam. Mun olar ancelan siang kesebini olar manti. Tekku bi ajunan. Olar kan jilisan pasti siang, mun malam tak kira ancelan. Olar aing pasti siang, mun malam tak ancelan. Olar sabah ini kan kerongan le tak ngike. Ini ke siang, mun malam tak ancelan. Mun ancelan malam. Ini pasti ular mati. Si nomor 2 cek pun orang kona. Tuh rana cetak ke. Ular ni kemun mati cetak ke pepe. Lacing pepe. Ki kobra pepe. Kabr pepe. Lemun ular si cetak ke bungkol juga bu. Nah. Tidak ada pesan nikah lagi. Jadi Nabi Muhammad gak dinto pada Rabu. Me'e lahiraki hari Senin. Me'e pele bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni ke bulan dalam setahun. Saya tak ada keistimewaan sama sekali. Cik pun Imam Suyuti. Makanya pele teti bulan lahir Nabi Muhammad. Sehingga kagula benajunan gak dinto makle. Padang Nabi Muhammad mulja benikeng ngampong dak ke barang lain. Justru selain gak dinto teti mulja. Gara-gara akad teng de ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bahasa bareng selain para Rabu. Beda situng ulama asmana Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ni kan nulis kitabnya mana kitab apa? Mithalun Na'lis Syarif. Sandal, keng sandal lah Gusti Kanjeng Nabi. Kak Dinto sampai ngagungi keutamaan luar biasa. Sandal-sandal, terompah. Mana bicara pun orang abesah, astete, cek pun Bangkalan. Tak oning mana bisa menepan apa? Oh tetean, katetian. Oh katetian. Bangkalan ni ke astete. Soalnya Bangkalan pun semenep nikah, beda sedek pada, beda sebek lain. Contoh, Bangkalan Kak Dinto bau. Mun ring ngandung bau, sumenep ubawun. Oke. Cek pun ring sumenep mun dadi tolos. Bangkalan mun tolos abit tak cokor. Oke. Jadi Bangkalan ini kata andi bahasa tolos tak andi, bahasa sial. Sial ini kata andi ke Bangkalan. Makanya gula ketika debat ke sumenep, aku gula sial lagi ya. Mak sial yang gula. Oke, cek dengan lain. Wah, bodi secung di benian. Ntar kata lah, boleh bayang ke jajan. Tor ya sambil cel kocel. Ibu dek remak acel kocel yang gula. Gula tak kok salah, kakan tak kok lopot. Ibu ke mobil tak kok kelero. Gula tanya, nah pecel kocel, ku ganggu ke. Apa muni Bangkalan muni kocel ni ke beni jajan. Saya aku bayi jajan. Kingki cak dengan lain bahasa. Makanya gula tanya tak kok kelero. Jadi pada naban ada ngeroma kasah mun Bangkalan trep tebon. Makanya kan tu cepon trep tebon. Cepon orang Bangkalan mun atanya laki apa bini berubah. Ternyata sumenep paroba. Jadi beda setak pada. Astete pon katetean. Pon katetean. Bangkalan mun katetean ini kan targa geledek ruang. Kan engki tetean ini ke Bangkalan geledek. Jadi mun katetian berarti alonca nih kebunuh diri berarti. Astete otak pun norok bahasa Sumenep dan gula. Astete na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gara-gara Kak Dinto bersambungan dek Nabi Muhammad Kak Dinto mulja para Rabu. Makanya ketika ulama anyataki bahwa orang sengacup ke Allah dalam keadaan kita setan ini kepada dua. Situng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham. Nika pada ngacup ke Allah dalam keadaan kita sedah. Cuman bidana. Mana Nabi Muhammad ngacup ke Allah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nikah ruhan wa jasadan. Mana Nabi Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham. Apa jeng sunat sama Rina Isa. Lastari sebelum sopu ronah yang ka ngacup da Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham saya ngacup ronah maloloh. Mana Nabi Muhammad nikah ruhan wa jasadan wa sandalan. Roh, jasad,
aste tina Nabi Muhammad ni kibengadu. Makanya istimewa. Nabi Musa berada itu di Sina, gunung Sinai. Allah ni keada buah langsung dekat Nabi Musa. Allah ada bu. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, sengkok je panggil anak kakek. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka sandal kakek. Kakek je berdiri di tempat suci. Ni kecaya pun ulama padahal Allah ni cuma ada buah secara langsung dekat Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad ngaduk da Allah ketika Isra wal Mi'raj pada Rabu. Kak dinto astetena katetena keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni kata ibu kak iki ngaduk da Allah Subhanahu wa taala. Makana As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ni ka adabu saking dari mulja napa-napa asampung da Gusti Kanjeng Nabi sampai samangken katetena Gusti Kanjeng Nabi ni kemun sampai gember katetena Gusti Kanjeng Nabi sabe isitung Roma ajunan Roma nak kelemah pas edalem beda gember katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi maka jepun ulama situng Roma ni ka bi Allah bekal epa aman bi Allah epa aman kalaban baro kana gember katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Allah abali ka Allah kapi saking dari muljana perkara sampung dak Nabi Muhammad Roma seedalem beda gember katetena Gusti Kanjeng Nabi tak kira masuk seher. Saya nomor 2 tak kira masuk maling kor kunci lah benga. Mon kadung masuk Nabi maling makila kunci pakun raceng bener. Mon kadung masuk na maling apa tak bisa. Pakun iki bekoceng iki bebi maling. Jangan nyebutnya, mari kayak syuting kemudian dia panggil. Peringatkan dia maling. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya sani ketika nabeng ni kalai kunci bi ajunan. Edon beda kembera. Katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Maka maling ni kasi masuk Nabi Allah. Mungkin pah ipangantok pah beli boleh. Mungkin racing pah cecer sini kele. Kalaban barokana kembera katetena ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak bisa segak dinto pada Rabu. Saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga pak saus ketika sampung ke Nabi Muhammad. Kak dinto bekal mulja. Mun sandal saus kak dinto teti mulja pada Rabu. Mun are saus teti mulja. Mun bulan saus teti mulja. Maka kaulah benar ajunan umat Nabi Muhammad. Saya sampung dak ke Nabi Muhammad. Salalakarlah umat Nabi Muhammad. Bahki amolotan ketimangken asampung dak ke Nabi Muhammad. Cek kobetir ajunan saja bekal selamat. Itunya bekal ibadah hajat. I akhirat bekal tak nyeting dak ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya guleman gak diman medepak mulai dibering pun bisa sing aja sampai tak amolotan. Meskipun caranya itu dengan cara gotong royong. Artinya tak amolotan beng sebeng. Karena kan molotan ini macam-macam. Mana bicompok bulan ini ke amolotan 3 bulan. Sapar molot rasol. Karena anggota uncengan 170. Jadi mun sehari ka uncengan 5 kali. Sebulan ning to 50 koren. Akhir 3 bulan. Inyuates ni ka amolotan isabek tanggal 12. Ing serentak tiap Roma amolotan. Jadi ka uncengan mulai 10 sampai isa. Ngale berkat oleh Pak Sak. Okay. Umpamai kak dinto sebab ke masjid ke dimangken. Sepenting gula benajunan tidak sampai tak rok norok dek kemolotan. Karena kalau ben molotan kak dinto gula benajunan bekal muljah pada Rabu. Pak saus saya sampung dek ke Nabi Muhammad. Maka kak dinto bekal tetilan-tilan kau gula benajunan teka hajat. Muljah dari tunyah kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma. Pastor di cing-pencingan gula benajunan. Antara umat lamba dan umat Nabi Muhammad. Lamba kak dinto pada Rabu. Umat-umat selain. Ibadah negak dinto malarat. Bada istilah Pasa Idris. Benar apa sah? Tak ambu sekali. Bada istilah Pasa Daud. Saari apa sah? Saari ambu. Saari apa sah? Saari ambu. Coba umat Nabi Muhammad. Dak remah pasana. Umat Nabi Muhammad kak dinto pasana. Sebulan apa sah? 11 bulan kak dinto tak apa sah. Leres. Sani kele kaki agrunggung pan apa sah? Amun di pengkalan. Tak iya kak kurang 5 hari aki pasan. Tak iya le. Engkau mun nasi nomor telok. Rokok saya ketelak kak ada. Ibang kanan. Berapa bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi umat lamba gak dinto ibadah na malarat. Umat Nabi Musa gak dinto abajang sehari semalam. 50 kali tiap situng bajang ikan cari situng.
Topote ni ke apa? Emang gua pikirin. Sorry ya. Yang gua lah, gua ngerai syuting. Cak gula tak lebay lah nabuk, au makin lah nabuk. Ya kok. Mari, lihat setengah jam pun. Berapa? Lecak saya atas ribu. Iya les maksudnya. Iya mun saya baba. Ni ngerti kaki bu. Aja cara mada iya boy. Apa malah? On. Jadi umat Nabi Muhammad gak itu tak pada dengan umat-umat lamba. Itunya lain pada Rabu. Sateja umat-umat lamba ni kekapan lakona maksiat, azab langsung turun. Kak dimma umat Nabi Muhammad saya langsung iadab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Umat Nabi Muhammad ni kemake ala kutusa tak kira langsung seksa. Ada seksa turun ketika Nabi Muhammad kita seta, bahkan Nabi Muhammad seta tak kira seksa. Selama kau leben ajunan ki kelem minta sapo ada kuste. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dengan kajian-kajian kitab fikih pada Rabu, syar'un min qablina, syariat umat-umat sebelum Nabi Muhammad lamba. Ni kemun bade kalampi bah mutanajjis tepani najis. Ni kalamba ni kata bisa esocek kalaben aing. Tak bisa socek kalaben aing. Ika kutu ketok, kutu buang. Sementara umat Nabi Muhammad kak dinto pada Rabu napa boleh najis biasa sampai najis mogol ladhah najis sepatik benceleng ni kebeda cara untuk esocek. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit ni kebeda sicung kembangan boleh salah situ mendapat ng mazhab Imam Abu Hanifah tak usah komba bah beda kalam pi kemiin koceng pah cumur kapan saare kapan elang bau gara-gara cumur ni kampun socce pun ni ke umat Nabi Muhammad saking dari kempangah tak pada ben umat-umat lamba itunya kau leben ajunan lain lain gara-gara akateng de ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2 umat Nabi Muhammad kak dinto lain ketika masuk ke dalam kubur. Orang-orang zaman sebelum umat Nabi Muhammad seta kak dinto bah ngibatusah. Tusa kak dinto pada Rabu tak bisa minta kisah rabi orang lain. Kencerna orang banyak tak bisa ikademi kenceran di seodi. Makanya Allah jawab dalam Al-Quran, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Lambak suhub Nabi Musa, suhub Nabi Ibrahim tak bisa nerima kenceran kecuali ala kutibi bentak bisa nangkung tu sana orang lain. Sementara umat Nabi Muhammad sahabat Ibn Abbas adabu kau leben ajunan umat Nabi Muhammad kenceran ni kebisa yang pongaki. Buktena Allah adabu dalam Al-Quran walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Bahwa ketika nak foto norok dalam panah orang sepo maka kemudian makin nak foto ni kata depak kata cerita orang sepo nak foto ni ke swarga nak masuk ke swarga orang sepo ngampung kencerna orang sepo wa ma alatnahum min amalihim min syai' ken orang sepo ni kamake yampungi kencer nabi nak foto kak dinto tak luang maki cecek kencerna kak dinto cek pun sahabat Ibnu Abbas nunjuaki bahwa untuk umat Nabi Muhammad kenceran bisa yampungaki dek ke orang lah. Makanya kan beda tahlil, beda ngirim yasin kan gitu. Beda khutmil Quran. Malam ni kan to matur ni kebenih kalau orang sepo nak anak kene umur 3 tahun tahlil di petong malam. Bener. Tatang kena tegatanya. Jami tahlil sampai petong malam kak. Jangan angkat kita andi tusa. Nyampit babang. Tina cungking lepo deh. Tangan tak kirim kita sangkolan. Foto kesati ya biko. Saya mati umur 3 tahun. Tak andi tusa. Saya tahlil umur saya ketu sana agu janggu. Pahitanian astaghfirullah li ahlil kubur, astaghfirullah li ahlil kubur. Cang malaikat tabarab oi tabalik. Jadi kan nyaman orang banyak tu sana anyo nak kisah orang saya tak andi tu.
Enten tak napa nih kan? Mana bicara pun Imam Ibnu Hajar, wad-du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Bajik magita andi tusah. Imin tak kisah pore bi sebanyak tu sana. Ni ketak terbalik punten japon Imam Ibnu Hajar. Karena nyo ona kisah pore ni kebeni ko tu andi tusah. Tapi faidana istighfar ni ke untuk mate kita rajab. Akati kanjing Nabi Muhammad idilum sehari semalam tak orang mau istighfar satu sekali. Padahal Nabi Muhammad tak andi tusah sekali. Persis benreng tokote. Tusana tak orang di satu sekali. Alhamdulillah tak cama sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nongko jika kita pendong ngarayu. Hahaha iko. Cek lagi kayak ni lah tahun lagi genteng kakek. Engkau andi bini le. Emang kamu kira aku laki-laki murah? Wah. Senomor telok kalau ben akad tengke Nabi Muhammad kau deben ajunan budian epa lain ya akhirat para rabu sateja kita ada eki babi Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad epa keluar ke ada mahsyar kalau ben syafaatul uzma bahkan pun ulama saking dari muljana Nabi Muhammad mahsyar ni kemudian napa-napa le se Islam tak ulia syafaat Nabi Muhammad sampai se kafir kor umat Nabi Muhammad meskipun nikah umatud dakwah kafir nika nyapo oleh syafaat te Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika saking muljana Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad nika napa-napa oleh Islam orang topote nika tak selamat para rabu. Se kafir nika syafaat ti Nabi Muhammad. Ketika imahsar eba bolong, sataja manusia nika mello pello nangalkal para rabu. Orang kafir nantang ke Allah. Allahumma aghithna hatta ilan nar. Ya Allah, pakluaraki kula. Sebenting keluar dari mahsyar sebab neraka nomor berempat baik. Neraka yang ku celep ngara. Ya maklum orang lok teman tahu neraka tahu na panas mahsyar. Ku udah sering berdepak setiap pengajian. Di kulli da asyaddu da penyakit ni pasti ikris sepaling saking penyakit. Orang mun teh pun kek cetak pangucap. Ya Allah haram mun kek cetak yang tak kuat. Mun teh pun kek cetak haram bangun sakit alain ku. Pecah cetak dia. Iya cetak pun kek cetak. Kalau ku na beres kek cetak pahu be kek gigi. Sejak semalam, ada mau kayak gini nak buat dengan, ya mau kayak je, laki bisa ngakan, akhirnya yang kakek bukan, pandai mental kau bukan, ya mau kayak gini, harap bangun asal kayak lain bukan. Iya cak tempo nak gigi, angok sakit alain. Kapan leku bi Allah beres sakit gigi, pah au ke ate. Kapan sakit ate pah ngucap, apakah ini siksa bagiku yang berdosa? Tetapi aku rasa hanya soal cinta. Teri-teriakomi. Ya wis tak korlai beli make cok poncong. Melanjut bae ngak tang bin ni kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kafir ni kanantang sebenting beni mahsyar ya Allah dan kula tak kuat kepelongalkal neraka nomor berempat bae. Saking dari tak kuat tak pada Rabu. Setuju manusia posang minta syafaat ke Nabi Adam tak bisa, minta syafaat ke Nabi Nuh tak bisa, Nabi Musa tak bisa, Nabi Muhammad kak dinto aden te haud itulah ke ke Nabi Muhammad dalam keberadaan ke sambil misem membecek salendang cek pun ulama sambil apuk dak kada den apa ada bu analah al-yaum sengkok sinolong setia. Maka setuju umat Nabi Muhammad baik ummatud dakwah lebih-lebih ummatul ijabah baik sekafir lebih-lebih se-Islam. Penting umat Nabi Muhammad keluar dari mahsyar Nabi Muhammad ibadat ke mizan ni kesecepon ulama saking dari aku dengan Nabi Muhammad nang syafaatul uzma beni cuma se-Islam se kafir di mahsyar yang kes beka mizan untuk etempeng amalah keng sampun dapat ke mizan para rabu cuma se-Islam se selamat se kafir etina aki sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad man tertepak kaula ajunan se efek tedek ke surga amin Allahumma
manter pada tetilan jalan selamat kapi amin Allahumma pokong na ba asawas mun labede sambungan ka Nabi Muhammad mun labede kai ka Nabi Muhammad kak dinto bakal mulja mangkana cak kubatir sebenting kula benajunan bil makin bulan mulja bulan molot ni kak bede molot tane kak di mun bisa entar tore entar mun bisa hadir tore hadir pada Rabu manter tetia hujjah bahwa kau leben ajunan kak dinto cinta ke Nabi Muhammad manter masuk agak debu anta ma'aman ahbabtah bukan epa polong ben seekale buri amin Allahumma amin on terakhir mak lepat dong oh ya wis benih terakhir kayak ada kiang dan gula anu kiai saya jalan saya masuk ke Compo kak desa kiai 3 kilo ni kak ada masjid sekali jadi orang ini kan Jumat 2 kilo 3 kilo jadi dan gula bangun masjid antara di luar ke Compo rencana bangun masjid tanah lestari ngubengin tapi untuk pembangunannya kak dinto ki proses semakin mana bi ajunan kasokan nyumbang dan gula macam kerdus bang tempo banyak orang makin ni kak kasokan nyumbang kala atasah ikat na irab 2006 panganyol ako bileros saya bakal keluar kemarin yung tolong panitia kerdus o taba plastik tak apa-apa kaniat ajunan semasang dekik ke plastik o taba ke kerdusnya ke kaniat kebay sodako ben rebana bengasapon ajunan sa ampon seta boleh sambil macam solawat yung tolong saya ibu dih pacalin na kicukan plastik tak apa-apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad motor sekelangkong seteja si ampun nyumbang semoga ada tilan jalan kaula ajunan teka hajat dunia akhirat ban kaniat ajunan si ampun nyumbang kaniat kebay sodako naring sepona ajunan si ampun setah sehingga tetikan jalan si akili tak ke peka de keluarga ajunan si ampun tinggal umur sekak dintos ibu saya pada pak kurang lebih nanya unsapora sekedak betus epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وانشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.